65 pesos, guys. 65 pesos, meron na kayong brush na 13 pieces. Napakamura. Ayan o. Ganyan siya karami, guys. 13 pieces. Bibilangan ko sa inyo, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pieces. 13 pieces. Get it all for only 65 pesos. Grabe namang napakamura naman yan. Ang malupit pa dun, guys. Di ba yan nga, 13 pieces. Lahat yan, matatanggap mo. 65 pesos lang. Tapos meron pa siyang lalagyan. Oh. Shala, di ba? Di ba yung iba madalas na bibili natin, naka-ano lang, naka-plastic, di ba?